Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse ko feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛnen do jamana kɔnɔna na min ye taji ye ko ka fara sɔngɔ yɛlɛni kan ale tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ fan caman fɛ nin ye jamanadenw ka fɔlen ye mun de nanen do ni o ye a da kan min ye ayiwa ɲagini wale minnu talen do ka ɲɛsin Mali ma i n'a fɔ CEDEAO ani UEMOA taw olu caman wulila ka bɔ yen nɔ mun de la hali bi fɛnw da ka gɛlɛn mun de yɛlɛmana ni o ɲagini ninnu wulilen kɔfɛ walasa ka hakili jagabɔ nin fɔlen ninnu kan wele bilala maa saba ma bi sigikafɔba kɛnɛ kan walasa ka kuma o kan maa fɔlɔ ale Abdulwahab Jakiteli n'ale bɛ yan ASCOMA tɔgɔ la maa filanan ale ye Dr Fodjiye Tandjigura ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ min ye Modibo Mawu Makalu ale bɛ tila ka an lasɔrɔ sɔɔni ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le grand dialogue. Ayiwa ko ɲangini wale caman olu wulila ka bɔ yen nɔ ni kun ye ɲininkali kɛ feerefɛn caman na sɔngɔ kun yɛlɛnen do caman kun b'a fɔ k'a fɔ ko embargo bɛ Mali la k'o de kɔsɔ o feerefɛn ninnu sɔngɔ yɛlɛnen do bi in na o feerefɛn o ɲangini wale ninnu wulilen ka bɔ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun bɔ dɔw ta la a kɛra a ma mɛn i n'a fɔ BCEAO ta ayiwa Abdulwahab Jakite bi in na feerefɛn sɔngɔw u jiginna wa walima kelen a da ka gɛlɛn hali bi de. An mago bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ da ka gɛlɛn bi a bɛɛ da ka gɛlɛn an bɛ kuma dɔ fɔ ko toli yɛrɛ turu datu kun c'est à dire an ye fɛn bɛɛ ta ka da embargo kun ka sɔrɔ embargo nana don a kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu an ma sini de ɲɛsigi quoi o de y'a to donc fɛn min b'an bolo n'a fɔra an ma se ka foyi kɛ min bɛ se ka to an yɛrɛ hali ni ko bɔra kɛfɛla la a kana dig'an na kosɛbɛ an ma se k'o sira de ta cogo si bon ni ye an yɛrɛ lajɛ kabiri IBJ fanga nana an ka sariya fanba a kɛra an mago bɛ fɛn mun na an ka b'u la bɔ an k'u san kɛnɛ ma ka na n'u ye jamana kɔnɔ an ka politiki fanba o de n'o kɛra ni gɛlɛya dɔ kɛra kɛnɛma o bɛ k'i la dɛ ka sɔrɔ n'i ye Ira lajɛ n'i ye Mali lajɛ fɛn bɛɛ b'an bolo munna an ma se ka fɛɛrɛ de tigɛ walasa an yɛrɛ ka sinsin an ka fɛnw kan parce que Mali tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ye sɛnɛkɛ jamana de ni n ko sɛnɛkɛ jamana mɔni sɛnɛkɛ ani baganmara n ka bɔ o bɛɛ de ma donc n'i ye fɛn fɛn ta bi min ka gɛlɛn bi ɲɔ ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn nɔnɔ ka gɛlɛn jɛgɛ ka gɛlɛn sogo ka gɛlɛn nin dun bɛ b'an ka jamana kɔnɔ est-ce que o bɛɛ ye embargo ko ye san 2008 ka sɔrɔ premier ministre min yɛrɛ bɛ yen sisan ni ma fila ale tun ye ministre du commerce an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ an bɛ sira min kan sira ɲuman tɛ maa don kama u k'an ma k'anw ye communiste ye mais bi tiɲɛ seginna so quoi bawo parce que mɔgɔ si kun hakili t'a la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ diinɛ kɔnɔ o gɛlɛya bɛ kɛ diinɛ kɔnɔ fo ka se nin wagati la et puis fo ka se nin hakɛ fana la voilà. An bɛ kuma di Dr Fodjiye Tandjigura ye Dr Fodjiye Tandjigura bi na ni ayiwa fɛnw sɔngɔ yɛlɛni wale ninnu e ka jateminɛ ye jumɛn de yiri la a ko la. Voilà, donc n bɛ studio Tamani fo a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen an ka jateminɛ ye min jira o ye k'a fɔ bi na n'i ye balo ta hali balo minnu bɛ dilan an fɛ yan walima minnu bɛ bɔ kɔ kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ sɔngɔ yɛlɛnen don sɔngɔ yɛlɛnin tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a jateminɛ k'a fɔ diɲɛ na farafinna yan fan fɛ walima hali tubabudugu dɔw la taji sɔngɔ yɛlɛnna taji sɔngɔ mana yɛlɛn hali feerefɛn minnu bɛ doni ka bɔ Mopti ka na n'u ye Bamakɔ olu bɛ taji yɛlɛnni wari de fara feerefɛnw kan baganw b'o cogoya la ni sogo bɛ yɛlɛn fɛn caman bɛ o cogoya la an kun tɛ a dɔn sabu an bolo CEDEAO ka embargo ko don mais o bɔlen ani diɲɛ cɛ sisan an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min ye farini ninnu ye ale ni taji ale ni feerefɛn wɛrɛw bɛ yen
olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛnin bɛ tali kɛ taji yɛlɛnin kan ni taji kɔni ma jigin karitigiw bɛ mɔgɔw ta ni taji de ye k'u ta ka t'u o seyɔrɔ la u bɛ misiw don ni taji de bɛ kɛ mobili la donc o kɛra sababu ye hali jaba minnu bɛ sɛnɛ an fɛ shɔ minnu bɛ sɛnɛ an fɛ fɛn caman b'an fɛ yan olu bɛɛ sɔngɔ nana yɛlɛ k'a sɔrɔ u tɛ ta ka bɔ kɔfɛ foyi foyi donc an bɛ se k'a fɔ a dɔ bɛ tali kɛ o la a dɔ fana bɛ tali kɛ sanni feere an b'a fɔ ma k'a ma encadré ka ɲɛ ka d'a kan a ma jamana kɛlen tɛ ka ko réglementé kosɛbɛ ka d'a kan dɔw bɛ se ka taji mara u fɛ walima u bɛ se ka u ka jagokɛ mara u fɛ ko fo a sɔngɔ ka yɛlɛ o fana ye gɛlɛya dɔ ye dɔw b'u jɔ de f'a ka yɛlɛ u bɛ sɔrɔ ka fɛnw prix labɔ o fana bɛ ka kɛ Mali la quoi donc dɔw bɛ ka u ka feerefɛnw mara k'u jɔ a da ka gɛlɛya an y'o ye hali taji feere yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ taji tɛ yen k'a sɔrɔ taji bɛ yen nɔ nka u bɛ k'u jɔ ko a bɛna yɛlɛ tile 2 in na i n'a fɔ gouvernement y'a fɔ cogo min na donc olu b'u ka taji bila fɔlɔ o y'a sɔrɔ u y'a ladon sɔngɔ la min y'a sɔrɔ a ma yɛlɛn fɔlɔ o b'u jɔ a ka yɛlɛn o bɛ sɔrɔ ka taji feereli daminɛ prix kura la k'a sɔrɔ olu y'a ta k'a sɔrɔ prix ma yɛlɛn o bɛ taji kunda o bɛ balo kunda a bɛ fɛn caman na donc olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan dɔw fana b'a fɛ ka kɛ fɛn ye nin gɛlɛya in kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen de sen bɛ Mali ta in na bi in na gɛlɛya de bɛ Mali kan wa Modibo Makalu Danse walima kelen ayiwa ɲangini wale minnu kun kɛra olu kɔlɔlɔw de bɛ hali bi ka d'a kan mɔgɔw kun bɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn fɛn dayɛlɛnnen don ko CEDEAO embargo min kun bɛ Mali la k'o de don o dun caman wulila ka bɔ Mali la bi mais hali bi fɛnw da ka gɛlɛya mun de don ayiwa n bɛ an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw fo ani aw yɛrɛ studio Tamani ani n co-débatteur Monsieur Diakité min don diɲɛ siɲɛ laban min tun bɛ yan n ye min f'i ɲɛna n ma f'i ɲɛna an k'an cɛsiri a ma fɔ ko je suis alarmiste bon anw ka baara ye nin de ye an ka baara ye jateminɛ de ye tubabuw ko gérer c'est prévoir il faut que i ka fɛnw anticiper fɛnw bɛ na cogoya jumɛn ka sini ɲɛsigi bɛ kɛ cogoya min na sɔrɔ ta bɛ kɛ ten de i y'a fɔ cogoya min na Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don an b'a daminɛ Amérique la min ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ se bɛ min ye ni diɲɛ bɛɛ ye fɛnw sɔngɔ yɛlɛnnen bɛ yen bi nin y'a san 40 de ye kabiri san 1982 fɛnw sɔngɔ ma deli ka yɛlɛn ka nin bɔ Union européenne jamana 27 Europe jamanaw tubabu jamanaw ni kabiri 1997 n'u commencera k'u ka prix ta ɲɔgɔn fɛ jamanaw ka prix 27 ta ɲɔgɔn u ma deli ka ni ɲɔgɔn fɛnw sɔngɔ yɛlɛnnen ka nin bɔ bon anw yɛrɛ fɛ yan tout près UEMOA an jamana 8 min jɛlen bɛ CFA la ni an ma deli ka ni ɲɔgɔn fɛn sɔngɔ yɛlɛnnen i yɛrɛ b'a dɔn an kɛlen bɛ ka layidu dɔw de ta sariya dɔw de b'an bolo n'a bɛ f'a ma ko critère de convergence barisa jamanaw n'aw bɛ jɛ wari kelen na f'aw ka sɔrɔw ka taa ni ɲɔgɔn ye f'aw ka fɛnw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ jamanaw tun ye min bolo da jamana 8 min bɛ Afrique tile biyan fan fɛ n'u jɛlen bɛ CFA la ko 100 sara la ko fɛnw sɔngɔ kana tɛmɛ 3 kan Mahamadu kalo tɛmɛnen juin kalo san 2022 UEMOA bɛ presque 8%, 7%, 8%, 7% de la 6,8%. Kɛmɛ sara la wɔɔrɔ ni kɔ. Wɔɔrɔ ni 8, wɔɔrɔ ni tomi 8. A ɲɔgɔn ma deli ka ye mais jamana dɔ an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen o bɛ 13 ni tila de la mais min ta ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye fana kɛmɛ sara la o ta ye 2 ye mais moyenne ye 6,8% de ye bon f'an ka fɛn kelen de fɔ ɲɔgɔn ye dumunifɛnw sɔngɔ yɛlɛla mais a fɔra cogoya min na sisan taji in de n'ale sɔngɔ yɛlɛla a bɛ yɛlɛn fɛn bɛɛ de kan sisan natɔ n y'a sɔngɔ lajɛ bibi na sugu la parce que ale bɛ suguba de la diɲɛ suguba a bɛ sanni feere bɛ kɛ yen de bibi na bariko kelen a bɛ dollar 109 de la bon fɛn 2 de don taji sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn mais en même temps dollar fana sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn euro par rapport à l'euro et par rapport au CFA. Donc CFA ni euro bɛ minnu bolo sisan dollar sɔngɔ bɛ ka yɛlɛn wa taji fana sɔngɔ fana bɛ ka fara o kan donc o ye sɔngɔ yɛlɛ 2 de ye bon n'i ye Afrique jamanaw ta 55 la 10 dɔrɔn de bɛ taji dilan yɛrɛ a tɔ 45 olu bɛ taji san ka bɔ kɔfɛ bon n'i bɛ taji san ka bɔ kɔfɛ n'i bɛ dumuni san ka bɔ kɔfɛ bon africain jamanaw fana kɔlɔlɔba de b'an kan barisa an ka dumunifɛnw caman tɛ bɔ an fɛ yan kɛmɛ sara la 33 an b'o san ka bɔ kɔfɛ bon donc Ukraine jamana kɛlɛli kɛlɛ min bɛ sen na ye
olu nɔba de bɛ suman min bɛ feere ale ni Rusi la 100 sara la alikama la olu bɛ 30 de feere diɲɛ kɔnɔ kaba la 100 sara la olu bɛ 20 de feere mais n'i ye Rusi la kelen dɔrɔn ta taji la ale de ye fɔlɔ ye min bɛ taji feere diɲɛ sugu la ni bɛɛ ye dollar bargo million 8 jongo bon o tigɛlen don barisa ɲangini b'ale kan bon donc ni aw tigɛra ka bɔ sugu la donc taji bɛ dɔgɔya sugu kan taji sɔngɔ bɛ yɛlɛ bon nɔgɔ bɛ ten suman bɛ ten donc o gɛlɛyaw de bɛ yen bon donc ni taji fana yɛlɛla fɛnw a bɛ don ni sɔngɔ min na n'a bɛ fɔ a ma ko fret maritime barisa diɲɛ sugu ye min ye sisan marchandise minnu bɛ minɛn minnu bɛ bɔ yɔrɔ dɔw la ka taa yɔrɔ dɔw la n'i y'a jate minɛ 100 sara la 80 bɛ taa bateau de fɛ donc bateau fana bɛ minɛnw don ni sɔngɔ min na o yɛlɛnen ba don assurance yɛlɛnen ba don donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ minɛn san kɔfɛ donc fɛnw bɛ yɛlɛ i bolo de. Non mais o ye minnu bɛ san kɔfɛ minnu dun bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na dun ka d'a kan Jakite kun y'a jira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna na yɛrɛ minnu fana sɔngɔ yɛlɛnen don bi olu fana sababuya bɔra mun na. An ka kɛ tamati ye tamati bɛ sɛnɛ musow fɛ au Office du Niger la taji bɛ sɔngɔ yɛlɛla ni taji sɔngɔ yɛlɛla transport urbain sɔngɔ bɛ yɛlɛ périurbain sɔngɔ bɛ yɛlɛ transport donni fɛn hali dugu yɛrɛ kɔnɔna fɛnw sɔngɔ bɛ yɛlɛ donni sɔngɔ mais n'o yɛlɛla a dilanna min na n'o tigi ma o sɔngɔ fara donni sɔngɔ fara kan a tɛ a ka tɔnɔ sɔrɔ donc o de la n y'a fɔ n ko taji de fana nɔba bɛ fɛnw sɔngɔ yɛlɛli la ni fɛn bɛɛ ye barisa ni taji sɔngɔ yɛlɛla balo sɔngɔ bɛ yɛlɛ hali sow sɔngɔ bɛ yɛlɛ sow sɔngɔ bɛ yɛlɛ énergie sɔngɔ bɛ yɛlɛ fɛn bɛɛ sɔngɔ de bɛ yɛlɛ a bɛɛ dulonnen bɛ taji de la barisa taji nɔba de bɛ minɛnw bɛ dilan cogoya min na hali buru min filɛ nin ye k'a fɔ ko taji barisa hali ni buru dilanna f'i ka a donni ka bɔ yɔrɔ dɔ de ka taa n'a ye yɔrɔ dɔ ou bien minɛn minnu bɛ san a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de ka na boulangerie la bon donc a taji bɛ jouer fɛn bɛɛ de kan o de la anw minnu bɛ jateminɛ kɛ sɔngɔw ko la ni taji yɛlɛnna dɔrɔn an bɛ jɔrɔ o de la n y'a fɔ an k'an cɛsiri barisa tant que mankan bɛ yen min bɛ yen an t'a dɔn taji ko in a bɛna nɔgɔya cogoya min na bon ni taji in dun ma nɔgɔya fo k'an ka hakili jigin de ko san 1973 ni 73 choc pétrolier de kɛra larabuw y'u sen da u ka pétrole kan o ni ɲɔgɔn de kɛra 79 Amérique ni Iran ka mankan fana la ni ɲɔgɔn de kɛra bon sisan rusifila fana ka fɛn na nin ye sabanan de ye kɔlɔsikɛlaw n'i y'a jate minɛ an b'o o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc sisan fo fɛɛrɛ de ka kɛ ɲɛ b'a la Américain ka président bɛ Arabie Saoudite bon ani Poutine fana Russie la président o fana taara Iran donc CEDEAO UEMOA BCEAO ayi mais Européens ni Américain bɛ k'u yɛrɛ ɲini min nɔ an kɔni tɛ bɛ ka ɲagini wuli tɛ na foyi de ci non a tɛ foyi de yɛlɛma barisa a b'anw sanfɛ hali jamana minnu se bɛ minnu ye ni bɛɛ ye a b'olu sanfɛ donc fo diɲɛ sugu in de ka dalakɛɲɛ minɛnw ni minnu b'a sanni kɛ ani minnu bɛ feere kɛ olu ka dalakɛɲɛ fo ɲangini ninnu ka jigin de mais a tɛ k'anw fɛ yan a bɛ kɛ diɲɛ sugu de kɔnɔ bon fo ɲɛmaw dun ka fɔli la ɲangini ninnu tɛ jigini sira kan ka d'a kan u y'a jira k'a fɔ ko taji sɔngɔ bɛ sɔn ka yɛlɛn tuguni ko kura Abdulwahab Jakite o hukumu kɔnɔna na jamanadenw olu bɛ se k'u sigi ni mun de ye nin cogoya la mais docteur ye min fɔ sisan yɔrɔ an bɛ ni aw bɛ débat la aw tɛ sigi minɛn kelen kɔnɔ ale bɛ ka min fɔ sisan n sɔnna bɛɛ ma mais a t'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ f'a ka se o yɔrɔ de ma quoi o ye jumɛn ye o yɔrɔ min ye k'a fɔ an ye sira min bila sira jumɛn sirabila ye mun ye indépendance talen baara mun kɛra parce que o baara kun ye mun ye walasa sɛnɛ a ka se ka fɛn saba jouer an ye fɔlɔ ye min ye dunkafa filanan mun ye an yɛrɛ ka fɛnw ka se ka yɛlɛma yan an bɛ usines jɔ mais n'an ye fɛn mun yɛlɛma an b'o feere kɛ ma an bɛ se ka devisiw sɔrɔ o la mais a t'a fɛ k'o yɔrɔ fɔ a mɔdalen mun ma de wa an b'a dɔn fɛn don mais n'a y'o yɔrɔ de fɔ sisan o kuma ne bɛ lafiya kosɛbɛ parce que dɔwɛrɛ si t'a la n'o tɛ o hakili jiginna i ko fɔlɔ k'o ye dunkafa ka sabati fɔlɔ dunkafa ka sabati o ye bayɛlɛmani ka se ka an yɛrɛ ka se k'an ka fɛnw bayɛlɛma an bolo sabanan n'an ye fɛn mun bayɛlɛma an b'o feere kɛnɛma walasa ka se ka musaka sɔrɔ mais bi n'an ko ko non an tɛ foyi bayɛlɛma an fɛ yan est ce que dunkafa yɛrɛ sabatilen don fɔlɔ o ma sabati a tɛ se ka sabati o parce que an ye sira fara
ne tun b'a fɛ docteur ka kuma wɛrɛ de kan mais docteur sɔrɔ ka kuma wɛrɛ a bi voilà a ka kuma de kan o kuma an bɛ lafiya an b'a ɲininka a la sisan bon sisan an bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin bi k'a fɔ dɔ bɛ ka fara taji kan anw sarannen don munna an bɛ sara parce que ni tuma dɔ la ne b'a fɔ la n ko yala docteur bɛ ka kuma est ce que a bɛ kuma min fɔ la mɔgɔw b'a mɛn est ce que a bɛ kuma min fɔ la fanga kalifalen bɛ mun na bi ou bien fanga bɛ mun bolo bi u b'a dɔn kuma min bɛ ka fɔ parce que fɛn wɛrɛ tɛ o an bɛ association des consommateurs d'Afrique farafinataw yɛrɛ don o don bɛ taji fɔ an na sɔngɔw kan ka kɛ cogo min na don o don a bɛ fɔ mais an sigilen bɛ yan an tɛ ɲan tɛ yɛlɛma de la yɛlɛma min b'a to k'a fɔ ko lafiya bɛ se ka na an bɛ fɛn fɛn na bi taji ko yɛrɛ la docteur fɛn Kanjura y'a fɔ sisan ko taji bɛ se ka kɛ sɔrɔ u bɛ taji bɛ dogo n'a sɔrɔ wari bɛ kun de ko feerekɛla dɔw bɛ yen olu bɛ k'a mara fɔlɔ k'u jɔ walasa gɛlɛya min bɛ Mali kan fɔlɔ Mali la fɔlɔ stock de sécurité tɛ Mali la o tɛ Mali la min bɛ san o de bɛ feere donc bi an yɛrɛ sirannen bɛ min na ka dɔ fara sɔngɔ kan o t'an fɛ mais an b'a fɛ de hali sɔgɔmada in na an ye tɔnsigi min kɛ an y'o de f'u ɲɛna dɔ ka fara fɛn kan o ka bɛn mais a kana kɛ cogo si dɛsɛ ka kɛ parce que ni dɛsɛ kɛra dɔrɔn o de ye kɔlɔlɔ yɛrɛ o de ye bala wɛrɛ dɛsɛ ma kɛ déjà ka d'a kan caman y'a jira k'a fɔ u bɛ taa station caman na u tɛ carburant sɔrɔ bi dɛsɛ ma kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ dɔ fɛ yen sisan gasoil bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔ fɛ yen essence bɛ yen mais ne kan bɛ dɛsɛ ma i ka don station na gasoil tɛ yen essence tɛ yen maintenant an bɛ k'o de fɛɛrɛ tigɛ walasa i mana don station na n'i mago bɛ essence de la ou bien n'i mago bɛ gasoil de la i k'a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen o de y'an ka fɛn yɛrɛ ye sinon k'a fɔ ko kuma dɔ kɛra kan Modibo Keyita ala ka hinɛ la o tun ye premier ministre ye Igor tun ye ministre des finances ye dɛrɛmɛ 5 farala kan consommateurs bɔra an ye fɛn bɛɛ boycotté ministre dɛrɛmɛ 5 mais bi an sɔnna 30 ka fara kan bi an sɔnna 30 ka fara kan mun na walasa an bɛ siran a kana se 400 ou bien fɛn ninnu na parce que ni fɛn ma ye dɔrɔn a banna voilà. mais Makalu y'a jira k'a fɔ ko dɔ farali fɛnw sɔngɔ kan dɔw bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma o de ye taji ye hali bi ka bɔ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ Office du Niger ka na n'a ye faaba kɔnɔna na o taji sɔngɔ mana fara a kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fɛnw sɔngɔ layɛlɛ nka tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ feere Bamakɔ faaba la da min na ani kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔw la a bɛ sɛnɛ yen nɔ taji i mago tɛ taji la walasa ka taa n'a ye yɔrɔ jan na o bɛɛ ye sɔngɔ kelen ye mun de bɛ na n'o fana ye i b'a dɔn min bɛ na n'o ye parce que Mali la an tɛ kuma tiɲɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna san 1991 bɛɛ fanga ni fanga binna an nana dɔrɔn fɔlɔ min kɛra ko ka jago labila ko parce que garantie bɛ jagokɛlaw kan donc n'i y'a labila a n'a kɔlɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn na dɛ fɔlɔ dɛsɛli tun bɛ kɛ ka bɔ Kidali fo Kayi fɛn bɛɛ ye kelen ye mais a fɔra ko non ko man ɲi k'an ka sɔngɔ labila maintenant ni sɔngɔ labilala an ma sigi fana de kɔlɔlɔ kɔnɔ mais an bɛ jigin u la yɔrɔ min na ni sɔngɔ labilala n bɛ kuma ni docteur ka fɛn kɔnɔna la sugu de kan ka sɔngɔ sigi mais Mali la sugu tɛ sɔngɔ sigi la jɔn bɛ sɔngɔ sigi n'a min diyara u ye u b'o kɛ bawo mɔgɔ mun bɛ baara la walasa ka sugu kɔlɔsi moyen ba t'u bolo o fana kunun u bilama fana ka fisa ni kunun ye bawo bi u ye fitinin sɔrɔ mais kunun foyi tun t'u bolo voilà. Dr Fodje Tandjigura Jakite y'a jira sisan nin na k'a fɔ ko 5 kun farala taji kan malidenw wulila ka jɔ k'a fɔ ko a tɛ bɛn u ma bi na u sɔnna k'a fɔ ko 30 ka yɛlɛ a sanfɛ mais e bolo ni feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛni malidenw bɛna se k'a kun fo ka se niveau jumɛn de ma bon n ye kuma faamu bon sani n'i ka kuma jaabi fiɲɛ kelen fana bɛ yen nɔ o ye ni fɛn farala prix kan k'a fɔ ko k'a bɔ a la o de ye baara ye kosɛbɛ Mali ka contexte kɔnɔna na ni tan farala kan ou bien 5 mana fara sotarama kan san'o bɛ bɔ a la a se k'a tɛ bɔ a la bilen yɛrɛ bon o ye mun de bɛ na n'o ye jateminɛ de tɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli de tɛ kɛ wa mun don
Bon, a bɛ se ka kɛ contrôle min bɛ kɛ État ka service minnu bɛ contrôle kɛ yaasa ka fɛnw prix fixer k'a contrôler n'an y'u ye kɔsa in na télé la a bɛ se ka kɛ o de t'a ka baara k'a ɲɛ ma a bɛ se ka kɛ fana association de consommateurs olu minnu ye anw jigi ye k'a fɔ ko ni jamana ko k'a bila prix min na u ka se ka kɛlɛ kɛ yaasa a ka to o la u kelen tɛ nka u bɛ se ka jamanadenw lawuli ka fɛɛrɛ kɛ yaasa fɛnw prix ka segin u nana o fana y'u ka jɔyɔrɔba don mais ka question ye min ye est ce que an bɛna se k'a kun walima n'an b'a kun fo ka se yɔrɔ jumɛn na bi bi in na n'i y'a ye mɔgɔw y'u da de ka se ka fɛn caman kun embargo min b'an da la ani fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu b'an kun o y'a jira k'a fɔ an bɛɛ k'an fanga kɛ kelen ye ka da ka jugu kelen de b'an na an b'a la ka kɛlɛ kɛ an bɛɛ bɛ ka fɛn kelen de ɲini n'o tɛ n'a kun kɛra fanga wɛrɛ ka waati la ne ma da la k'a fɔ maliyɛnw kun b'u muɲu fo ka se nin ma an k'o tiɲɛ fɛnɛ fɔ nka dan bɛ a la sabu n'a fɔra i bɛ taa baara kɛ an b'a fɔ cogo min ko ka forokonin to a dogi sara la walima ko k'a san 10 k'a feere 5 yɔrɔ o tɛ se ka bɛn sa dɛ donc a bɛ se ka kɛ anw seko t'a la ka da ka diɲɛ suguba de don anw tɛ se ka prix ninnu lasegin nka maliyɛnw b'a supporter fo ka se yɔrɔ jumɛn na ne ma da la k'a fɔ k'an bɛ se ka mɛn nin prix yɛlɛn na walima État k'a lajɛ n'a bɛ se ka subvention dɔ kɛ yaasa ka taji sɔngɔ jigin dɔɔnin n m'a fɔ ko k'a kɛ hali kɔrɔlen mais camanba de farala kan ni État bɛ se ka subvention temporaire dɔ kɛ yaasa yanni crise in ka ban ni taji sɔngɔ bɛ se ka stabiliser cogo min na n'o tɛ a ka gɛlɛn maliyɛn k'a supporter. Ayiwa Modibo Makalu bɛ k'a kunkolo firifiri a bɛ i n'a fɔ i hakili la o wari tɛ jamana ɲɛmaaw kun de jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ diɲɛ jamana bɛɛ de bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko déficit budgétaire c'est-à-dire musakaw ka ca ni sɔrɔ ye kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ donc sisan ni o kɛra f'i ka juru de ta n'a bɛ fɔ o ma ko dette publique bon o dette publique in tɔnɔ de bɛ fara o fana kan bon gɛlɛya bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ sisan mais n y'a faamuya taji ta ko la jamana n'i ye prix à la pompe ta n'i taara i jɔ station na essence sɔngɔ n'a fɔra ko 80 don sisan i bɛ sɔrɔ 100 sara la 50 fo 60 o ye taxe de ye essence yɛrɛ bɛɛ sɔngɔ mais Mali gouvernement kabiri 1960 n'an ka yɛlɛma yɔrɔ y'a sɔrɔ san 1960 fo sisan gouvernement comme an ye kɔnɔna jamana ye kɔgɔji t'an bolo et puis an bɛ taa taji ta yɔrɔ kɔfɛ de a bɛ taxe dɔw bin donc gouvernement bɛ milliard taji don nɔgɔ hali courant Mali gouvernement bɛ subvention de kɛ budget la a bɛ taa milliard 800 ɲɔgɔn na san o san gouvernement bɛ min bin taxe la pour que jamanadenw ka lafiya mais o tɛ bɔli kɛ o an bɛ diɲɛ sugu de kɔnɔ sisan an y'a ɲɛfɔ ko sisan sanni feere libéralisation de don n'i nana n'a ye sɔngɔ min na i b'a feere o de la mais subvention bɛ se ka n sɔnna min ma subvention bɛ se ka kɛ cogoya min na ni mɔgɔw tɛmɛna ka na ni minɛnw ye mais n'i nana ni minɛn ye gouvernement b'a fɔ bon an ye min labin ye f'i k'o fana bɔ a sɔngɔ la bon o de tɛ ka se ka lasabati parce que o ye business de ye exonération ni subvention ninnu kɛlen bɛ business de ye n'o tɛ n'a fɔra sisan dumuniko ta sira fɛ parce que fɛn fila de b'an bolo docteur monsieur Jakite y'a kuma fɔ o ye taji ani dumunifɛnw an b'o de san kɔfɛ ni y'anw ka jatew minɛ n'a bɛ fɔ a ma ko balance de paiement ni balance commerciale san o san 100 sara la 25 o ye taji dɔrɔn de an bɛ taji min san min bɛ tɛmɛ circuit cordon douanier dɔrɔn fɛ a bɛ taa a ka ca 800 à 900 milliards san o san 100 sara la ale ye 25 ye awɔ c'est wari miliyari 900 donc an bɛ fɛn fɛn san kɔfɛ n'a bɛna feere Mali kɔnɔ yan taji 100 sara la ye 25 de bon duurunan o ye dumunifɛnw ye presque Mali dunfɛn minnu bɛ dumu Mali kɔnɔ presque a tilancɛ bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ de e bɛ se k'o faamuya cogoya jumɛn donc ni docteur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni monsieur Jakite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ de la munna dun ka fa sabatilen tɛ Mali kɔnɔ bon a y'a ɲɛfɔ cogoya min na kabiri hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔla o layiduw de tun tɛmɛna k'a fɔ ko an b'a lajɛ souveraineté alimentaire mais o souveraineté alimentaire africains yɛrɛ de dɛsɛlen b'o la sisan munna e ɲɛ b'a la parce que a bɛ fɔ min ma ko terres arables c'est-à-dire dugukolo min bɛ yen nafama 100 sarada la bi dugukolo nafama min bɛ yen ni mɔgɔ ma s'a ma 100 sarada la 60 bɛ Afrique de Mali dɔrɔn tɛ o problème anw yɛrɛ mais anw ta ka jugu n'a bɛɛ ye parce que office du Niger b'an bolo fleuve Sénégal b'an bolo Mali jɔyɔrɔ bɛ ka bon sɛnɛ ni mɔni ni baganmara la
ka tɛmɛ Afrique jamana caman kan. Mais dunga fa sabatilen tɛ. Ka dunga fa sabatilen tɛ. Barisa an t'a yɛlɛma. Mais contradiction ye min ye. N'i y'a lajɛ suman ta sira fɛ. Est-ce que i b'a dɔn ko Afrique tile bi yan fan fɛ anw ye filanan de ye Nigeria kɔfɛ. Jumɛn na? Suman céréales. Mais a bɛɛ bɛ bɔ de. I b'a dɔn min na a bɛ bɔ barisa n'a sɔngɔ ka yɛlɛnen bɛ i kɛrɛfɛ jamanaw kɔnɔ ka tɛmɛ e ka jamana kɔnɔ mɔgɔw bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ sira fɛ. Bon dumunifɛnw ye catégorie 5 de ye sigiyɔrɔma 5 suman céréales tulu nɔnɔ sogo ani sukaro nin bɛɛ b'anw fɛ yan sogo ta sira fɛ Afrique de l'Ouest Afrique le bien fan fɛ anw ye filanan de ye nko Nigeria kɔfɛ mais n'i ye a jateminɛ malo dɔrɔn na anw ye Afrique bɛɛ Afrique jamana 55 Mali ye 4nan de ye mais mun b'a to o bɛɛ to a bɛɛ bɛ gɛlɛya parce que an tɛ bɛrɛ yɛlɛma a la mais dɔw bɛ na Mali malo ta yan u bɛ taa feere Faransi u bɛ taa feere Amérique a bɛ sɛbɛn que ça vient du Mali donc f'an ka jateminɛ de kɛ tun ka fa bɛ se ka sabati cogoya a se b'an ɲɛ mais manque de volonté politique de don mais munna manque de volonté bon manque de volonté politique don barisa il faut que n ka fɛn kelen fɔ san 2000 ani 3 Mozambique jamana la Maputo africain jamanaw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'a fɔ ko vraiment dun ka fa kan ka sabati Afrique parce que jamana ni dun ka fa ma sabati jamana tɛ se ka basigi o jamana tɛ se ka yiriwa fana f'i ka dun ka fa de sabati ni ɲɛmaaw ma dun ka fa sabati u ma baara foyi kɛ donc san 60 ye an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'o la an ma se ka sabati donc Maputo chef d'état ko 100 sarala la ko budget la ko ka temps don balo la mais depuis quelques années Mali bɛ 15 de don a la 100 sarala la mais est-ce que a bɛ don a la a sira fɛ fo jamana ɲɛmaaw k'o de ɲɛna k'a fɔ ko n ye wari ta k'a don a la parce que n'i y'an ka budget lajɛ n'a bɔra lakana la ani kalan na dun ka fa de agriculture de bɛ na donc n'o ye sɛnɛ ni mɔni ni fɛn bagan mara ye mais foyi tɛ yɛlɛma bɛrɛ tɛ yɛlɛma a la donc o problème de ye mais a bɛ Afrique bɛɛ de kɔnɔ n y'a ɲɛf'i ɲɛna cogoya min na 100 sara la africain jamanaw a ka ca yɔrɔ caman na nka docteur Tandikura y'a yira fana k'a fɔ ko dɔ fɔra ɲɛmaaw jɔyɔrɔ la mais jamanadenw yɛrɛ fana ko ni fɛnw sɔngɔ yɛlɛnna jamanadenw yɛrɛ ka o fɛnw fana sɔngɔ jigin k'o fana ye baara ye Abdulwahab Jakite mun de bɛ ka na ni o fana ye. non docteur bɛ fɛn fɛ Tandikura ye min fɔ effectivement n'i y'a jateminɛ mɔgɔw b'a fɔ ko fɛn tɛ bɔla la quoi mais n'i sigi ka taji min jateminɛ parce que fɛn caman b'o kɔnɔna la tuma dɔ la a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin mais mɔgɔw t'o ye o Mali yɛrɛ kɔnɔna la tuma dɔ la pompe la a bɛ yɛlɛ tuma dɔ la a bɛ jigin bon o ye fɔlɔ ye an bɛ sotarama ko mun fɔ la sotarama ye a bɛ fɔ min ma ko kɛnyɛrɛye a organiselen tɛ yɛrɛ mɔgɔ si ta tɛ bon ka tila k'a lajɛ k'a fɔ ko jago labilalen don fɛn bɛɛ labilalen don anw de ye fɛɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ u yɛrɛ de kan k'u ka fɛnw sɔngɔ sigi mais an b'u deli an ka sigi komi fɛn transport ka i bɔ nɔ la ka taa fɛn na o ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka essayer ka cadre dɔ sigi walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na hali n'aw b'a fɛ ka dɔ fara a kan aw b'o fɔ an ɲɛna ou bien ni dɔ bɛ kan ka b'a la o fana bɛ fɛn sinon o tun tɛ wajibi ye o mais consommateur ka kɛlɛ da na n'o ye jamana effectivement jamana kalifalen bɛ mun na kuma min na olu y'an dɛmɛ sen fɛ bon n'i sigi ka lajɛ tuma caman fana an b'a sigi k'a fɔ ko mun ka di an yɛrɛ ye u tɛ foyi kɛ u tɛ foyi kɛ an yɛrɛ bɛ mun kɛ ayi ka mɔgɔ wɛrɛw di o de ka d'an ye o a bɛ fɔ consommateur tɛ foyi kɛ u sigilen bɛ dɔrɔn a banna hali ka wuli ka s'an ma k'an ɲininka mun bɛ yen n'a bɔra aw la a ka dɔgɔ dɛ mun b'a kɛ fɛn fɛn mana kɛ f'i ka wuli de ka ɲininkali kɛ mun bɛ yen aw bɛ ka mun baara kɛ o de b'a to jamana fana bɛ se ka wuli kuma caman bɛ wuli k'a fɔ k'an ka bɔ an ka nin kɛ tan tan mais est-ce que aw yɛrɛ bɛ a laseli fana kɛ an bɛ i tɛ se ka laseli kɛ ni wari tɛ kun i tɛ se ka laseli kɛ ni wari tɛ kun o de y'a to e mana ne wele kuma hali ni dugu tila fɛ n b'a fɔ n ko sɔnna ko wɛrɛ tɛ parce que e de b'a to an bɛ baara min kɛ an bɛ se ka a kunnafoni di mɔgɔw ma sinon k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ yen an kumana cogo cogo a tɛ se a kan ka se yɔrɔ min na a tɛ se
ayiwa studio tamani jɔyɔrɔ y'o ye ka kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma ka kuma barani tengu bɛɛ lajɛlen fana na walasa kunnafoni ka di Modibo Makalu bɛ fɛ ka dɔ fara o kan. Min fɔ vraiment je suis tellement d'accord avec lui mais état de kan ka compte de concertation sigi sen kan ka société civile wele ani fêtières wele état est puissance publique de état de kan k'i jɔ ni jamanadenw ka nafa ye bon n y'a fɔ u bɛ taji sɔngɔ lajigi mais ni i y'a lajɛ minnu bɛ baara kɛ n'u ka mobili minnu bɛ minɛn donni olu ni tɔw jɔyɔrɔ tɛ kelen ye tajiko la ni taji sɔngɔ yɛrɛ la olu ka baarakɛ minɛn de don jamana organisé-lenw na minnu ka taji bɛ don u ka fɛnw sɔngɔ la kosɛbɛ ni tɔw bɛ ye olu ni tɔw man kan ka kɛ ɲɔgɔn kan olu ni état de kan ka kuma donc fɛn dɔw de bɛ labɛn olu ye pour que olu fana ka se ka citoyens satisfait mais o bɛ bɔ état yɛrɛ de la mais état ni mɔgɔw ka bɛɛ de kan ka kuma ka jateminɛ min jamanadenw ka nafaba bɛ bɔ fan min fɛ. Ayiwa ɲɛmaaw u bɛ to k'a fɔ an sigikun ye jamanadenw de ye an sigikun ye dunkafa ka se ka sabati jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na nka Abdulwahab Jakite ni Makalu y'a yira sisan na k'a fɔ ko min ye sɛnɛfɛnw bayɛlɛmɛnibaliya Mali kɔnɔna na ko dɔ bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma k'o de ye k'a fɔ ka a ŋaniya tɛ yen manque de volonté politique Dr Fodje Tanjugura o bɛ se ka faamuya cogo di? Oui, bon, effectivement, oui, min fɔ o kɔni ye k'a fɔ minnu ye décideurs ye n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye olu de ka ɲi ka fɛɛrɛ kɛ yaasa balo bɛ se ka bayɛlɛma yan n bɛna misali kelen dɔrɔn d'i ma malo min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ kɔlɔn kɔnɔna na o sɔngɔ ka gɛlɛn ka tɛmɛ malo min bɛ bɔ fo Thaïlande ou bien fo jamana janw na munna ka d'a kan kɔlɔn kɔnɔ malo i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ji sara bon engrais min n'a fɔra k'a subventionné i bɛ taa sɔrɔ hali o tɛ se sɛnɛkɛlaw ma u bɛ tila ka baarakɛlaw sara u bɛ location fana de la office Niger dugukolo sanfɛ kabi san 70 ko u bɛ location de la donc o bɛɛ de bɛ ta k'o da malo kun consommateur final bɛ o bɛɛ sɔngɔ de sara bon jamana dɔw la subventionné le i bɛ taa sɔrɔ subvention caman bɛ donc a prix final bɛ nɔgɔya. Tanjigura an b'a ɲini k'a faamuya dɔɔni i ko engrais o dɔ bɛ bɔ o sɔngɔ na walasa a ka lase sɛnɛkɛlaw ma jamana ɲɛmaaw b'o kɛ nka o engrais kelen o tɛ se sɛnɛkɛlaw ma a bɛ taa min? O de ye ɲininkali ye sisan anw ka enquête caman présidents fan fɛ b'a jira k'a fɔ n'a fɔra dɔ bɔra la an kɔni m'a ye k'a fɔ ko dɔ bɔra la ka d'a kan o fana organisé len don coopérative la u fana ni jamana baarakɛda wɛrɛw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka subvention i bɛ taa sɔrɔ a fɔ ko dɔ bɔra olu kɔni b'a mɛn nka waati dɔ la a tɛ se u ma an k'o fɔ k'o perepere latigɛ dɛ a bɛ se ka kɛ hali n'a bɛ se dɔw ma a tɛ se a bɛɛ ma walima i bɛ taa sɔrɔ campagne banna donc malo bɛ sɔngɔ bɛ yɛlɛ o ye diyagoya ye ka d'a kan ji bɛ sara dugukolo bɛ sara baarakɛlaw bɛ sara bon n tɔɲɔgɔn Makalu ye min fɔ tiɲɛ don subvention wari ka gɛlɛn nka ne ɲɛ tɛ solution wɛrɛ foyi la a la k'a fɔ ko ka fɛn bɔ fɛnw prix la i n'a fɔ taji an bɛ waati min ko sisan ni état yɛrɛ m'a lajɛ ka dɔ ta ka bɔ jamanadenw kɔrɔ a bɛ dɔ kɛ dɛ mais halisa de façon exceptionnelle yaasa crise ka tɛmɛ ka d'a kan an t'a tɛmɛ waati dɔn n'o bɛ se ka kɛ ensuite sɛnɛfɛnw bayɛlɛmani yan o ye ko ye an ye o fɔra a mɛnna i bɛ rapport caman ta i bɛ taa sɔrɔ a fɔra ko min ka nɔgɔ matière première tɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye matière première bayɛlɛmali o de bɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw créer o de bɛ taxes créer o de bɛ fɛn caman kɛ bon tant que a bɛ malo sɛnɛ ten k'a bila ka taa tant que a filɛ n bɛ exemple kelen ta u bɛna ku san Sikaso ka taa n'a ye Sénégal ka yɛlɛma k'a kɛ chips ye walima u bɛna zaban caman saya ka taa n'a ye Sénégal an ka matière première caman de bɛ bɔ i n'a fɔ yiri ɲɛjiw b'o la fɛn caman b'o la an b'a fɔ o ma gomme arabique a si tɛ bayɛlɛma an fɛ yan an bɛ tila ka o fɛn kelenw san kɔfɛ ka na n'a ye an fɛ yan sibisi filɛ an b'a san kɔfɛ kan an n'a sɔrɔ a unité damadɔni bɛ yan nka wɔlɔfɔw de tun b'a caman san ka taa ni a ye k'a yɛlɛma ka tila ka n'a feere an ma yan. O la i y'a yira k'a fɔ ko ni jamana bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye i bɛ fɛnw bayɛlɛma de ye matière première kun fɔlɔ in o tɛ se ka jamana layiriwa ɲininkali min bɛ kɛ o yɔrɔ la o tuma est ce que an bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye wa? an bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye nka matière première kɔni an m'a ye k'a ye jamana si bɔ nɔgɔ la n'o tɛ Congo filɛ nin ye Guinée filɛ nin ye bon matière première caman bɛ jamana caman na nka n'a a tɛ se ka bayɛlɛma i ka jamana na bayɛlɛmali in b'a to i bɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw sigi sen kan taxes bɛ sara jamana yɛrɛ ka musakaw bɛ bɔ a la tɔ bɛ se ka feere kɔ kan n tɔɲɔgɔn Modibo Makalu ale bɛ nin ɲɛdɔn kosɛbɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko jamana tɛ ka bɔ nɔgɔ la ka matière première ta dɔrɔn ka taa feere kɔfɛ ka wari lasegin an ma o kɔni exemple ye fɔlɔ k'a fɔ ko o jamana bɔra nɔgɔ la o cogo la.
Ayiwa an ka kuma jaabiw kan sisan nin na mun de bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ fɔlɔ dɔ min fɔlen don Dr Tandjegura da serew ma ka ban o de ye k'a fɔ ko subvention ka kɛ hali ni Moro Mawu Makalu y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ jamana bɛɛ de kan ko musaka sɔrɔli ka gɛlɛn donc ayiwa an bɛ kuma di ma o yɔrɔ la. Dr Tandjegura ye min fɔ je suis entièrement d'accord. Jamana de kan ka diɲɛ jamana bɛɛ bɛ subvention kɛ. Nka i y'a yira k'a fɔ ko bi bi in na gɛlɛya bɛ musaka sɔrɔli. Awɔ mais o t'a ta bali subvention ka kɛ ne ko mais ni subvention bɛ kɛ a ka kɛcogo de ka ɲa. N'o tɛ mais a kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye bi? Sénégalais n y'a f'i ɲɛna n ko 100 sara la min bɛ don agriculture budget la a ka ca ni miliyari 400 mais o wari bɛ taa min de ko ɲɛfɔ ne ɲɛna. Est-ce que b'a ta yɔrɔ dɔn? Mais minnu a bɛ kan ka di minnu ma olu de kan ka ɲininka n'u b'a sɔrɔ ou bien n'u t'a sɔrɔ. Donc bi bi in na a dɔnnen tɛ. Donc a dɔnnen tɛ a jateminɛnen tɛ ka ɲɛ o de ye ne ka problème ye n'o tɛ a kan ka di dɛ. N'i ye sɛnɛ ni mɔni ni baganmara n'i y'a minɛ diɲɛ jamana o jamana na bɛɛ bɛ subvention de kɛ ne yɛrɛ taara témoignage kɛ Genève Palais des Nations na n taara congrès américain na kɔɔri ko la subvention barisa jamanaba ninnu olu bɛ subvention min di u ka sɛnɛkɛlaw ma anw tɛ se k'a ta tila de anw dun ka sɛnɛkɛlaw n'i y'a jateminɛ togodala mɔgɔw 100 sara la 60 de bɛ togodaw la togodaw dun de fana bɛ dugubaw balo et puis an ka exploitation ye exploitation fitininw ye belebelebaw de b'olu bolo donc subvention kan ka kɛ dɛ subvention kan ka kɛ carburant la subvention kan ka kɛ nɔgɔ la subvention kan ka kɛ dumuni ka fa kan ka sabati cogoya min na Tandjegura y'a fɔ cogoya min na évidemment jamana tɛ yen min yiriwara k'a fɔ k'a ma ka dugukɔnɔfɛnw yɛlɛma wa wari fana baselen b'o de kan k'a fɔ i ka nafolo min b'i bolo wari ni franc malien don franc CFA don tant qu'il ma yɛlɛmali kɛ i bɛ fɛn minnu feere kɔfɛ n bɛ exemple ta n ko n'i ye anw lajɛ Afrique bi anw bɛ kɔɔri min sɛnɛ mɔgɔ si t'a sɛnɛ mais 100 sara la an bɛ kelen de yɛlɛma o bɛ se ka ɲɛfɔ cogoya jumɛn parce que kɔɔri non seulement i bɛ tulu sɔrɔ a la i bɛ safinɛ sɔrɔ a la i bɛ baganw ka dumuni sɔrɔ a la i bɛ finiw sɔrɔ a la i bɛ gari sɔrɔ a la i b'a bɛɛ sɔrɔ a la et puis suman min bɛ kɛ zone minnu na o ye kɔɔri sɛnɛ zonew de ye mais o jamana bɛ se ka to kɔ cogoya jumɛn o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ donc fo an ka dɔ de fara baara nɔ in kan baara kɛcogo halisa fo an ka dɔ de fara a kan a ka bɛ se ka ɲɛ sɛnɛkɛlaw ni mɔnikɛlaw ani baganmaralaw bolo cogoya min na an ka Jakite ɲininka consommateurs tɔgɔ la n'aw ye ɲɛmaw ɲininka musaka ninnu ani fɛn minnu sɔngɔ jiginna n'a bɛ f'o ma ko subventionné na u bɛ taa yɔrɔ min na est-ce que u b'aw jaabi wa? Non Touré o ye fɛn dɔ ye tant que sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ de ma kɛ parce que ɲina sisan an ka mɔgɔw delilen bɛ mun na k'a fɔ 100 sara la an ye 15 don mais yala a taara sira fɛ a ka kan ka fɛn min kɛ est-ce que o kɛra i t'o ye Mali la cogo si mun na ayi c'est-à-dire a hakili t'u la parce que n'i tɛ se ka jamana yɛrɛ mara tant que mbirinan jɔlen t'i la quoi voilà et puis fɛn bɛɛ de kan ka jɛya mais o de b'u jɛ bon aw kan bɛ subvention min ma sisan n'an y'a ta sisan u b'a fɔ effectivement bi n'i ye taji lajɛ n'i ye droit yɛrɛ lajɛ m'a dɔn 1 franc de don maintenant mais o si tɛ o mais ne kan bɛ min yɛrɛ ma sisan o ye jamana yɛrɛ de ka bɔ dɔ bɔ a ka musakaw yɛrɛ la n'i ye Mali institution fɛn fɛn ta mais don o don u bɛ président bɛ bɔ ka taa yɔrɔ dɔ la ministre bɛɛ bɛ tugu kɔ mais non o bɛɛ wari tiɲɛ fu de donc ni ɲɛma bɛ bɔ ministre caman kana tugu a kɔ i bɛ taa n'i bɔra sisan caman kana tugu a kɔ mais n'an bɛna fɛn dɔ de f'i ɲɛna n delila ka jateminɛ dɔ kɛ u yɛlɛlana président dɔ ye déplacé a tun kan ka taa fɛn min inauguré a tun tɛ tɛmɛ 100 millions kan miliyɔn 100 kan mais a déplacement na min bɔra la o cayara miliyɔn 500 ye a bɛ ka taa fɛn min lajɛ k'o jateminɛ o tɛ tɛmɛ miliyɔn 100 kan mais min bɔra ale ka wuli ka jɔ la ka t'o lajɛ o ka ca ni miliyɔn 100 ye 500 ye laɲini kun ye jumɛn de mais tɔgɔ kɛ donc an kan b'o yɔrɔ de ma quoi n'i y'a ta bi i bɛ CNT ta i bɛ présidence ta i Mali institution bɛɛ fo dɔ de ka b'a la walasa mun sɛnɛkɛlaw jagokɛlaw tajitigiw tuma dɔw la u dun b'a fɔ k'u ye dɔ bɔ train de vie de l'état la jamana taabolo la n bɛna min f'i ye sa o train de vie tɛ sa docteur bɛ yan ni docteur kumana sisan a lajɛ ba ni état tɛ se ka fɛn b'a la k'a fɔ k'i ye miliyari 100 dɔrɔn sɔrɔ n'o tɛ o n'i ye fɛn bɔ i ka train de vie yɛrɛ la a kan ka kɛ
miliyari 600 c'est-à-dire ka yɛlɛn de quoi i yɛrɛ a kan ka kɛ ten de. D'accord, jaabi saba sɔrɔla déjà fɔlɔ ko min ye subvention ye dɔ ka bɔ fɛnw sɛŋɔ na, filanan ko min ye bayɛlɛmani ye k'o ka kɛ, sabanan ko jamana yɛrɛ ka taabolo dɔ ka bɔ a la. Dr Fodje Tandjugura, est ce que ɲɛ bɛ jaabi wɛrɛw la min bɛ se ka fara ninnu kan walima kelen min bɛ se ka bila ɲɛ ninnu saba ɲɔgɔn cɛ? Bon, ne bolo min se ka bila ɲɛ o kɔni ye bayɛlɛmali de ye fɔlɔ u k'u ɲɛsi fɛɛrɛw ma minnu bɛ se ka to bayɛlɛmali bɛ se ka lasabati nka o tɛ fɛn k'a bɛ kɛ san u bɛ se k'a plan dilan ka bayɛlɛmali bolo da k'a fɔ ko an bɛna bayɛlɛmali kɛ nin domaine na o mana bɔ yen nɔ subvention o kɔni bon n kɔni y'a kuma fɔ nka an ka jamana mɔgɔ bɛ kule la cogo min na ne ma d'a la k'a fɔ ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la nka ni ɲɛ dun ma sɔrɔ a la k'a fɔ ko nin crise kuntala ka janya kosɛbɛ ko maliyɛnw bɛ to parce que n tulo b'a la dɔw b'a la ko ka marché kɛ contre la vie chère mɔgɔw ka kuma caman fɔ o mɔgɔ ɲuman ye min ye u ka se ka subvention dɔ kɛ carburant kan hali n'a ma kɛ fɛn wɛrɛ kɛ n'a kɛra carburant kan an b'a ye k'a fɔ lafiya bi sɔrɔ secteur wɛrɛw la. Ayiwa ko nin jaabi ninnu si tɛ se ka kɛ ni bolodali ma kɛ est ce que bolodali ale bɛ kɛ Mali la ka d'a kan a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko l'état est une continuité ko taabolo de don bɛɛ lajɛlen kan k'i boli sira min kan. Non, l'état doit être crédible d'abord et n'i ye jamana ka musakaw lajɛ budget 2021 ani 2022 monsieur Diakité y'i da don a la sisan fonctionnement musakaw fonctionnaire ka musaka a bɔra 100 sara la a bɔra 68 na ka bila 72 la o jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya jumɛn donc dɔ de farala musaka kan hali saraw dɔrɔn na min farala budget kan a bɛ ɲini ka miliyari 80 bɔ saraw dɔrɔn o ye revendication salariale ye donc f'an k'a jateminɛ de jamana musakaw a bɛ taa yɔrɔ min na ani dɔ bɛ se ka bɔ yɔrɔ minnu na mais subvention kɔni o ye wajibi. Ayiwa dakuruɲɛ damadɔw la e ka jateminɛw na nin gɛlɛya min filɛ Mali kan n'a bɛ diɲɛ fan caman an bɛna to nin kɔnɔna na tuma jan wa? Donc an b'a sira kan dɛ fo taji ko in ka ɲɛnabɔ mais f'an yɛrɛ fana k'an bolo fara ɲɔgɔn kan mais solution ye min ye an ka dɔ bɔ fɛn minnu bɛ san kɔfɛ fɛn minnu bɛ se ka dilan yan n'an yɛrɛ bɛ se k'o. dakuruɲɛ damadɔ la Diakité a ka laɲini ye jumɛn ye bi walasa nin bɛɛ ka sabati? An ka laɲini ye min ye dɔrɔn u ka don k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ diinɛ kɔnɔ u fana ka gɛlɛya kun parce que u tɛ ka jamanadenw dɛmɛ gɛlɛya in na. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi sigikafɔba la min tun bɛ k'i hakili jagabɔ min ye jamana gɛlɛyali feerefɛnw sannifɛnw fɛn caman da ka gɛlɛn bi na Mali kɔnɔna na hali ka da min ye ayiwa ɲagini wale minnu kun talen don ka ɲɛsin jamana ma n'olu caman wulilen ayiwa weleli bilala maa minnu ma sa o fɔlɔ ye Abdulwahab Diakité ale tun bɛ yan consommateur tɔgɔ la Modibo Mawu Makalu ale ye musakako dɔnbagana ye Dr Fodje Tandjugura ale ye min ye dugu taabolo jateminɛkɛla ye sociologue nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o ni ja labɛnba o ɲɛnabɔra Mamadou Watara ani Salim Juara fɛ ne yɛrɛ Muhammadu Touré aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan studio Tamani kun kan. Le grand dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri Halud Mauni. Chaîne Beri Sigikafɔba.